middag van Adjot. Ja, men middag han säger att man finns på Abdo. Away na ba? Das war der Supermarkt, wo es den Absatz günstig war. Maximal, ich bin gerade vorbeigefahren, da war das Auto immer. LKW. When you pick the tea up,
schön. Auch unter dem Brücken durch. Was da aussehen, was das ist. Oh, so lecker. Aber auch ganz mal brauchen. Bis jetzt haben sie noch gar nichts gebucht für uns. Naja. Ja, ich sag's dir. Genau. Wenn du Ausflug machst, ich sag mal rein theoretisch. Rein theoretisch brauchst du nicht davon ableiten lassen. Weil du lahat ng Das Auto zu in der Haven of the President of the Exact. Kaya pala, may naninigarilyo sa baba. Amoy ang sigarilyo.
Ah, tungkol na to. Ito yung kulay green. Mga ulo yan. Ganyan pala. Ay, hindi na ako magpapalit na ito. Kaya pinagdalawan sa mga. Ano ba silang kapitin sa taas? Ano ba yung kapitin? Kapitin eh, dali. Darawan din ang blowan eh. Kaya eh. Kapnig. Hindi. Dapat ng akal ka. Dapat ka. Mairit. Hirap-hirap trabaho ng mga Pilipino. Ayan, ang maaraw. Uy, bakit? Hindi ko makita. Kung yan ba ay Pinoy. Grabe sila mag-isa. Meron pang maliit na ano doon. Yan, flight yan. There's like an auto pala. Ayan, dapat pa the auto. Okay. There's like an ano ba pa pa din na film? Harvey. Daro. Harvey. The floating auto. And that's fun. May sigarilyo naman din. Garit lang sigaret. Nabisitado? Dalawa pa lang sila doon. Hira. Peter hira. Design to be. Bakit dito? Henter. Nanginginig. Nanginginig. Sa tren. Nagtatreno pala. Binibikit niya doon. Kapitan ng barko na ito, ng cruise ship na ito ay isang Austrian na may asawang Pilipina. Ang binahabol nila dito mo. Mong
Maar we gaan een andere, dat is de boot bereiken naar een andere gaan. Wat te doen? Nou, de boot, wat de boot normaal moet komen, nee, het ligt een andere boot. Oh. We gaan af en binnen 2 uur gaat hij verhuizen naar de... Ah ja, naar daar binnen 2 uur. Ja, dat is het. Ja, van ding. Ik heb niet geluisterd. Daarom is dat. Nee, waarom kan je Dat niet? de dingen aan. Ah, daar moet nog betrekken die aan de. Ja, dat is gezet. Ah ja, oké. Anders we staan daar wacht. Als we daar al achter die aan. Maar we gaan naar de passagier gaan. Waar is het? Waar de Waar industrie gaat. Waar dan? Die gaat de industrie. Ah ja, wij zijn niet in industrie. Maar waar is die haven? Waar is die industriehaven? Hier, En niet waar die andere haven is. ik ben er niet van, ik ben nog niet geweest. Ja, Van andere dit plaatsen is- in de stad, aan de stad. Ah ja, ik wil daar. Daarom is dat. Dat is raar, hè? Dat is niet in de stad. Ah ja, ja. Hindi pala muna sa stad kasi ay hindi ako nakikinig dahil German, ko maintindihan. Kaya pala nagtataka ako, alam ko paglabas dito magandang ano na city. Dito pala kami sa industrial place. Nagparking sandali kasi may nakaparking naman na kiling cruise ship doon. Kaya hindi kami pwedeng bumalanda. Dito muna. And after 2 hours na dilipat. We change yung ano niya. Lugar. Okay, naintindihan ko na. Kaya sabi ko, nagtataka ako. Pagpunta doon sa gilid, nag-ano na siya. Position para dumikit doon sa ano. Kahoy dito kung kahoy industriya. Parang sinutulong. Hinahin nila yung tali. Para tumigit.